Sa iban pa nga balita lokal, mag-abot sa probinsya Singkapi sa subong adlaw ang Madre Peregrina de Mexico. Tubtoba, Agosto 30, 2026 bilang kabahin sa nga pagprepara sa ika-500 nga anibersaryo sang pagpakita sang Birhen Maria kay San Juan Diego. Sa interview sang Bombo Radio kay Reverend Father Jusela Beltran, Vicar Foreign of the Vicariate of the Immaculate Conception, iyagin patag ang importansya sang pag-abot sang Madre Peregrina de Mexico sa Kapisa kag ang kahulugan sini para sa mga Katoliko nga deboto sang Birhen Maria. Suno kay Beltran ang pagbisita sang Madre Peregrina de Mexico, ginakabing isa ka makasaysayan nga okasyon nga nagapalig-on sa pagtuo, paghigugma kag pagiliusa sa mga Katoliko sa Kapisa. Ginaagdaman sini ang mga tumuluo kag mga deboto nga magupod sa mga aktibidad, magpangamuyo kag magpakita sa debosyon sa pag-abot sa sagradong imahe sang Our Lady of Guadalupe. Mag-aabot ang sagradong imahe sa katedral sa alas 3 sang hapon na subong adlaw kag sundan ini sang regular nga misa alas 5:30 sang hapon. Sa Agosto 28 naman o kun buwas nga adlaw mag-organisar sang welcome mass sa alas 3 sang hapon nga pagapangunahan ni Most Reverend Victor V. Bendico, ang Archbishop of Kapisa. Mayara man sa regular mass sa healing session kag prayer vigil sa amuman nga adlaw. Samtang sa Agosto 29 naman sa Sabado, yara sa schedule ang prayer vigil kag healing karavan pakadto naman sa Dao, misa sa Santo Tomas sa Di Villanueva Pares sa Dao kag karavan pabalik sa katedral. Mayara man sa anticipated mass sa kagadugang nga prayer vigil kag healing session. Sa Agosto 30 naman o sa Domingong adlaw, pagapangunahan naman sang Arsobispo Singkapis ang farewell mass antes nga magbiyahis ang sagrado nga imahe padulong man sa Kalibo alas 12:30 sang udto. Yari wala pamatian tanangin kabahina sang payag ni Reverend Father Jusela Beltran, Vicar Foreign of the Vicariate of the Immaculate Conception. Ini kang tanan sa pagsukat ba nga 500 years sang pagpakita niya sa kay San Juan Diego sang tipiyak mo dito sa bukid sa Mexico. So sa ulog na sang 500 years ngayon na pagpakita kag bala naton nga ang Our Lady of Guadalupe, patroness man sang Amerika, no? Kag hindi lamang dito sa Mexico, kag kita gani diri sa Pilipinas, the second patroness natin ang Our Lady of Guadalupe.